Monfantame line kate monfantame na momla. Monfantame na momla line kate momla. Odi ama me kwa no ni mu we kwa ya de asane se won de sa audio ni ma wo. Ene nyento kwa bunya sem na record me na hwa bia begina. Mpasa metro tro ni ma bi ama edi panya mo. I don't want to put you in that corner. But I said, what meaning too much? Who said, would he kind quiet voice man and I got that? Now I said, what this me indirectly because what this I got that is coming mankasa. But to the extent say, what's I know Barney didn't come up? What's I the girl he didn't come up? What's I the master Macron? When I see the band of my own. Recording, my record with my record win. What record will be my winner man here the one. Otia brochire wo de fie na otimi no record wo mani wo nya sam na record wo na hwa bia nka wo begina anu wo nya sam na record na hwa bia begina me so for osu empa ne nkwara ani nyina ya tena se adi nkomo more than 2 hours ansa ye call life me no mu kuin na me se me record wo na me di bi gu abonche ankenye inti recording no maka kire mo se e ya de bia Obey down phone so ubufu ya ti se wakwaje ahodi nu da bia video no mo sha video na audio ba ko bia tum mo wakwaje ahodi nu da bia apento kwa kona dia so ahodi na he one day no asi obi ono so abete ono so akwaje ahodi nu obekum nti me no ama ne ntokwa ko ase wo pese wo fo so ade me to tankruwam wo bra man kado me no ni asem bia me no ni ntokwa minu ni hwe minyo ba bi pokura ni hu konkonsam pokura ata ubisa na agaro beka kire wo ti sama me ne komaniem na dia watoki dia watoki awo popcorn e okona na wo dia wanya da aja ko record obi e dia beto abonten no ne ntokwa na okoma maame no dabi na wo dia wo ya na agaro wo kamane so ba wasa ko abaye woni ni kwa kodi nkoma amanasi to wasa de me sa kwa kujina ho bra wesa baby a obetine bia obenya semo ase ufri agada ho na wo wa hu ntokwa kitu be ba wo na nanta mpese me kirekirim me kirekirim kwa kiri awatamfo benya mpese me kirekirim saa de ne na esa wo gye so otum ko onipa ne de ade ama wo personal more than 3 months ago when me ntokwa na wo de saa de ne kwa kokko a call the person's attention. And sorry, preocupe. Audio mpokra na wa record ya maame kwa no ni mu kwa ya de ahye ne say one dey say audio ni ma wo. And then yento kwa obeko wo ho a wo di claim say wo need the ownership of the audio. Ko bia de say maame say maame na record ya oto say audio ni ma wo. The one na wabe say wabe claim the ownership of that audio. Amene maame ni ho san tinkwase afon so for so ban krama ye bedi na temi omo hu so omo agimi omo nwene tinere bia mka chom se entokwa bo munya motre omo nwene so nko omo gye ya ko ma ni ma me na temo sa audio no ho sa audio no ho na sa agimi fo V-boy adiba achi ba mu na ni tantantan no wodi ko di bia gra da tem ka se ma o tu no bia hwe manase ohunti ade na sa tam no wa ma bonten ka se audio ni e wa odia na dia o to se amanka do ye president lawyer ti ho eni pe president wo me lawyer ti hu kakra bia na agu afu no anyamna sepo asa ho ya adokro abufu obi aso be obufu a tufu wasi o ka se eni a wo de enkwara tedi ba ko pombe di wina obu afu ayi wo de osugu abontin ni omo sase omo di matam san so fo osu bempa ama enkwara na di matam sa wate se me makasa tia wapanda Opa ni ni ko mapa pesa wo kan kwasi na me da me fa me audio no ntum na me nka samfa won na me nko kamedima ka kansempa entino so ni nipa na ntino abufu a wo ya world changer sana wodi ne tie but world changer pa we the way wo si ma wa no ti free awo gota we sem gota mu no wa no ko ti free no ha ya na me wi ase na me ma je say point of correction gota na ne amai asa wo kan ansasam so wo ya sa wasam wo kan ansasam so wo ya sa wasam point of correction masa sa me mpa me ho asem awo ne adu no obi jimi na me kasa makama no atum ni para person ye no ho yi ha
ababa wana manaso ni kodi nkomo no omo a be kan to kwa no man timi o kan ko mo fa me sonso umpasu we ni di o social media me why ba ko me so be do video keke na me to ho no ani yan sase wo post video me so post man ka do atem wo post me video me so ma post video krate ade so beto be huro what any way man ngi gata ni bi krate me ani and to me stand social media kwa wo ye bogos kwa wo nka ho kwa wo ya mama speed kwa ma ka wo ye de chale fo mo de ma mo social media no bi be pia mu ko di atam bi ma yesen kwase ade ni bi ene Mena so for me permanent for because me ko relationship you ma tama me call Ghana mata bia me shekwa de to social media say me ni dressing ti say mo jimi na say mo nwene nkwachiri a so for so be mpa wudi na chi a asam to na be hu say nipa na ne nam no o won kaye anaso oni nkaye o man nkwada be di matem 24/7 hwe de agada woni agada ye fine afie bia o kona sorry kokoyi collection Ready woman in Quada, a guaga de moise. Tia mon winning coachy. Namu finance and two trim, Moko Poma Nipa. Manasi, Miss Row, men in town. Anna Mina Babian can once and bonita. Die self as all force why they took them crew. So also pass away a board where you never come and agrada, I know beyond where you in. En koye hintabi e chire ntete chire ama won ko ni pefie enfa enko record no ensa enfa ono ani mi se enko threaten no enko che ani obi nko di nkomo nko ka se ana ne ho nkomo ana tepaman hene bia manase you are cheaping yourself too much why oya u cheap o baby a won sem fi ba no ase wa mo anu atifiri dodo wa mo anu atifiri dodo Uye nipa nyankaye beni metima kachewa anu ona na agrada ade esi egufu ya ke kansam ke kan bi chere se woni agrada kwa manya fine wa blocku ba manfo je so woni agrada kasa ko o ke kan bi chere no an sama ke kan ni nukwa so ke kasa chere ma men ade a wo ye no enkaye ma men chirem na wa me chirem different Ono no the voice man about Dominic. Voice ya oni Dominic nya. Trust manase. Ano otuma na ntokwa bi eni ho. What your voice no? Enti se bire bia di na person use voice na call her attention and use that voice. Anya ne de ano freo. Say oh adebra. Voice na boy no hwan na de ma. Ana so na wa na de ma mi o. Ana ohu se ampono na de ma. Di manase mesrewa ni biem. Sama many boy fu say what about you sound voice na our program mu she's 100% right and no bia na sabe obato voice ya man say to kwaya ku mama no bia to voice ya mama man use sound voice you punch ni pa na ni pa na nya ntokwa mesi me nya ntokwa ntime ba be bo amna ni magu ase dabi so for so mpa ni bufu okasa pa ni bufu a okasa na koma tifiri enye na meseme di nanu nsem bi ba betem show so because o man nkwa na di matem timi ba be dese no anyasa min ko di bebiri e mama focus to fighting but enyo wa bi se wa no atibro so udi nyansa bro so too much on tokwa na okunu o se da nya serious attack bia to be honest bana ta utie so for so be ban kwa na attack ni lightweight o mo mutimi kanya nsanse bia emfa mponchew lightweight ababa yo mde na be ono aboa kwase agimi ne ne manema record ya woni sa da si abajo de masa voice na won ti woni pabi kwa mo ge se o mo to wono wa ko ka mo sama kira ba ran very bad eni nkomo sa on so a ababa wa won so record o manasa masa na tumefo ni anyina momone to momone atiafo na eto da funtame tam mututume munya so na muntia gasie boya amedi ebramu aya mas isinjai atiafo ani dian kasa de manase munyina mu watinta gasie hwemira bi acha mobeja wodi obi tum according to your papa bempa na wodi oni mu na ye maami agrada fra manase say manase Ubobo wodi osubi fa papa bampa ho na mani agi yie pa. Untie ni yo.
Ububo audio bi fa papa bampa ho na no kwasam se na mani age ye pa na ba ko bi na ka ho de na ye very fantastic na wonya ne wa here ana Manase atre mo se wo me aya wo me sa recording na me Manase di ho komo ni nyina wa ha na me maka chem se nsafo ahema nyina no se de ababa wa bi ase afa no ohima bi be kai wo se twede funcha wo ya bo afa na asa wo ye dade afa Manase ne kura kasa nsafo ahema nyina no eneme kinsi nyina nsafo nyina eneme na mo wane na Manase be ka tra agrada se nana audios ne de ebi wo wa na wo de ma me na ba ko aka ne de me creative eneme niam bia me creative na me kekase ani na me de touch na ma ne ye fe na Manase ne good enu kwada ncha yo emu wana no sa ba drop audio ni wa ha mebo amamo tie mu tie emu wana na Manase be sa ba drop Raven obofo ani agrada audio no muntie ni ye asa me beka asa memi wo audio bi wa ha sa me be jatu ntenta tie no so Raven obofo sa police force wo me de ne betum 20 years kora na ebe ye over 10 ebe kwakodi agra ba konsawam sa benche ye friend endi ya branche agane yene ne ma ho aton wura mu no abranche ni beba fie aba wo fufuo ni aba nkwan adi amutie ni ye sa audio na Manase di betu mu na obegu Raven obofo animu ase putofa ne hodi ye no se ye kwani lango na ebe wie no ase ni nyina ewa agrada side mutie eti ya TV eni edi bi sesani eni edi bi ma agrada no so mfa nko defend no na ka audio ni pa de nka de wo deserve se wo ko jail for life ye nka agrada anu tina Manase audio bia me bebo no ha na Manase ka kira mo se agrada ho na se wa sakira wa kwatete drinking water agugu nkomnam wanya wo bia bagina ho de wonsa burusuam aka wutranum se wo bo wa senyame agya nyame ba sonson kunkunu dim agra wa fo da wo po ani ayi lake nsia kase ye yedu omu num ye yedi bi num kro mu mpia bia mu ebo asuai unwi na wonko ade wa kwatete pia wata anu akwagu nkomna mu a wudi afurisa ni wo mu se ya bo wasu Manase na se nka nkyere wo enyam ye twede funti etume kanjo asa wonko awo sakra wo se wa sakra kra na sumdua bia nim adan wo bia sakra na nko awo sakra ba ko agra wo se wa sakra ani die nya sumdua mamuda ebesine oba pa krantewa eti sa audio na Manase di betu mu na ye di twicha de wo no na jamini mi kunu kwabana abana ne kwabana ye hwese sika bi baba because Manase de oye full blackmailer eti ye we sika bi ama ne say no according to ano Manase de chese sika na man kra do abaye kanta cross bi abagina ni monyama abadi sika na di eti wa flame no ka kira me sabana audio na me di betu mu no agrada se woni kobo kura woni bi wa ma mehwe ne be ko na ya man krado na ama misika eti ade na menye na so audio no so no waka kira me se ekọ wiase no ade agrada ba konsa wo menti send audio ni ma me na mentie ba bi ade agrada konsa wona audio ni be di mensa ntia asem na me gatro aya mesre wona audio ni be di ni e chede funche mensa ti sa audio ni me upload to me na Raven obofo obaba pada sa abrantie ya friend ndi obaba fi enam sie na sa dia audio we no anu adene ye bejatu mu agrada na ho baba sam eti mesra wo Manase ye voice audio nefe kwa agrada according to one kase wanu masam no chasam ayi aman krado na akwesi wachi akwaji usika di aman krado te abroche na agrada etopokre friga na de kwama no echene sadia di kai audio kwama agrada ni we feedback na baba because we are blackmailer na wutre ni me kro no bom
Eti awasa me so me mama adwene wake because me kunu ye full kromfo. Me kunu amene obaba bra no wo ye full amroba. Eti awasa me so me mama adwene wake. Ana me ma wo ye wodio no me catch on say wo di wodio no e ma grada sande ma me nso na me tie nyansa se ma wo kai wodio wo sande ma me. Enie wodio akwaye ma grada according to video wa. Ukwaye ya osi amanka do akosi wachi akwaji wo sikadi. Enie na me babo no muntie audio na me babo no audio na me babo na sa grada so what's audio we manasa and sandi audio we am I don't know so what the man crowd dey am intimate so audio na me babo na so what's one set manasa and sandi sa audio na ma wa agra brabonte be kana minja audio no ngum we simple brabonten sa audio ya me beke mi beboy so what's audio we ya me di ho brabonten me kira wo sa me manase no mi kura ni duam obiside tornado is mentioned Tracy Guachine. Ha, mi followers see them bakumi awie mi o. Mo be jeja mi o. Mo amodi me kwa amodi me be mi tabu tutu bi o. Yeso obi di tornado o bo Tracy Guachine wo di na tana Abigail o message na wo de ba na sabira biem na be kire mu ye na me de unu aba ani hu na de. Ese mi de me ka don se mi Tracy Guachine de wa be kana na wa kana. Enti obo Tracy Guachine na ndia family so. Tornado no ane wan atiefo ababa na sum kapo bebrebe na na de ne wini sum patia bebrebe no menyi ni so betina be di Tracy Guachine atam ai no obi asabi empre de asahiafo nyina eso ye ma blogger asahiafo bi me wo mukura eso ye ma Tornado wo ma wai show your kit on social media no be di da bi men kopem asam kran kwadi di Tornado na asam na bia na ntesa Tracy Guachine gendo mo na me na me da no Sabe man ye se fe Tornado na ni hunu mpati ya bebrebe ne na sum kapo no so wa bedi di Tracy Guachine atama men kama konya no manya ne dadada mai enti sa enti mamu maye na mun divert my attention enti mami mo audio na mene manase hihye ho ma ya sande ko ma na muntie nana mejidi se nyame adomo ho ye don obi nana mejidi se nyame adomo ho ye don Yankopon ase manase nie nana mejidi se nyame adomo ho ye nana mejidi se nyame adomo ho ye don Yankopon ase manase nie ana de tell say sem bibribi koso na ehamepa concerning audio ya me de abeto abontin me audio we no e ka kire wo say me ana me record ye na ewa emunsam no so no edoso pa emunsam no ebi ehu sanse ye di nkomo kwa akiri saada no e me na me take his recording we eni obi a ho the whole Ghana me ho na wo etidana midi bi ma wo menemi kuru na wa menemi kuru police station de me twitwa de ma me ka kire wo say we and ho na me take munti o na sagrada no omu kase Manase according to Manase ne kura wa kase agrada ana suma enkofuo binim so omu medi papa bempa ene ne nkwala na tem no de Manase kan nyina na ye no kura Manase na chiro because osin sama aman crowd beba social media life beba be ka bia na ya agrada na de amano because agrada wo so asachira ena utesuma se na wutu audio ma aman crowd eya Manase na ka onyame o wo so asachira ena wutu audio so na yes social media na de wani da so de ya kire ena kwa me wo so be yi quotation Nebuchadnezzar say yes si yam pretend na ye wo ba ukura na katu ya kura nkrante nyina okura AK47 nyina ena oba hihye nkom nyina se Nebuchadnezzar say Yankopon so okura nkrante okura branta nyina de ba obetia ya kasa ne ye nyuma ne ye konkonsa ne ya zan ne ye kalabula edigu social media so etia agra ya diatu mame
ya bianku kobue mu ya chan kante firi soro beba abati ho mami ya dan kwasi afem social media mame na unso me ka kirawo Exodus 14:14 atiafo Job 7 kanti agrada ase Exodus 14:14 ye nua ba ma Job o 7 kanti agrada ase wawu amoni nka wa menam o se wa sakira ye de ye biankokobuai mu ye nia den sakira bia ye gusu adi atoro mini kuru Manase ye di atoro gu innocent person bi hu fin ya de hama ye kura hama eni ye di ahim e won tentan kasia isu Exodus naka Exodus 14:14 wasi wawu agram woni nka wa menam ni ye de ye biankokobuai mu ye nia den sakira bia na adan no apa ho achi na wonya social media ne maye na wodi Bible mu nsem ba pim yakutia ade munya muni social media so na Abraham se be ka se Yesu da ya wa ansale na afedi asem biem ye nyina wo social media yiso ana Abraham se be ka se ansale ya wo ga na nyina ye ntum na Yesu Kristo da wa ansale entikwalese ya ye de ne ye di amawan na ade ne ye de ye bia ye nkokobuom ne ye di ye nkwase asem na wode Nebukadnezar say Yesu kura ne nkranta deba wode betiti ho wudi betuta yempo agra wa sakra ye de ye nsakrai ye bia ha an ye bekoso di nkwase asam ne sa eti sa audio ya mi boy woni ya ye minimi kuru Manase adwuma hyehyɛ nyina awura Yade brawa safa kwa amankrado ayi ni yamo kunta kwa chane yamawo wa ba pempem makutia se me ozedi ai akuku da mokura ntimi amai praye bi wo hono mu a ehu ahomete praye bi wo hono ma wona wo se die wona wo se wo ya die kura na wontimi mfa nka mo praye bi nyina bi Yese praye wi ba ku ebu but wo ka bomu a emu but praye bi wan ma ne ho a omete wo de ka praye du ho ono nko ano ba pria ma wayi na to atene enti bi ho adenesi atenten bi amai ane wa medi matam but wo betwitwa me mpo da kika nsem bi se me persi enko ne butu a ye bekọ nana ma ye krado me di udi krado na so me mera na eso Ese ya fremi funche de krado, ma ya krado wo mpo aman krado minu bawu. Etu di abra na bedi matam. Na minu mi na kwase bro ni social media na obi ese ya mfa ntre ya made no. Bra, mini kunu wusu ne yere. Da ya nwura ya dress ni fa akwate bra na mso me fa metwa mra ni yam bim. Ni yantu ya ho ani yan sale nkoda. Enenu a na ekro. Eni mugu asela ana. Arai Ni yati Ghana hana Abraham se ebie ye ni se Yesu Kristo da ya wa ansode. Na wa makwa ma obi abegina ho be hunehuna ya se Yesu Kristo krakra nkranta deba. Wa deba mi eto de funte so. Wa batimi ho. Me de pada abo mani makwajeje nkofu osika. Manase na se me nka nkire mu. Me mfa pada mo mani mkochichiwe hiafu obi za. Manase se woni mboni agrada adie wa kunkum ni pada sese botoma koto wapum. Ni nyina record ni wa ha. Me muhwa me makwachi me de pada bia kofa manim akwajeje nkofu obi sika edi bia sese botoma koto wapum. Na awurade de nkranta batimi minim. Manase brabantina pangrada ato na jankwase asem ni nkwase kutie bi nkofo efrefre nkofo so prima kutia kukuru ni jaya kaka ne betai na media me bia me nkukwa buai mu de be ko social media ne so bia no se fami mu a me so me ba kira me krate power nana me gidi se nyame adomo hoye do nyankopon ase Manase nie ana de tell say sim bi koso na ehame pa concerning audio ya me de abeto abontin me audio wi no e ka kire wo say
me ana me record ye na ewa emu nsem no so no edoso pa emu nsem no ebi ehu sanse ye di nkomoko akiri saada no eye me na me take is our recording way eni obi a ho the whole Ghana me ho na wo etidana me di bi ma ho ama wo di akwako defend o ho police station dey me twitwa de ma me ka kira wo se we di ba bi kakra bi mpo na me dey ascend we so na oh sorry we dem pa mo cho na ewi asade ya ne se obi enye na adwuma e wo na electricity na onkoje na katua e wo choba na te so onu nya adwuma ma amankra do magi hu sikani ono ka tram se wonya adwuma e ma amankra do magi ni sikan kodi atiefo ntie so intine se ewi asoro bi ade na ye moni die ye sanso woni ma de kodi enti amebo we odie we atira mo no amela Manase di audio ni be defende agrada na agrada maniska bia no enka Manase se tani against to agrada what the amankra do ho ani bre since amankra do kwaje ni sika kotop krasra etin ko se tani back to agrada anti me je recording na me chese recording se akira ni mu ohu tepa hene no wonsam nyina awu mu no anam se Manase Sasia no menu mi anu nyina according to adwena wo dia tumitim nya chese amankra do na sasia menu mi anu yentunu so sa ete mi anfa recording we nkotuma na sa grade obekọ jail for life na mo mi kwa me record bi kwa me ne boy ne ye kwa me boy ye kwa no ete mi kwa me ka se amankra do ne wo bibia ye mfa nya no ne nya agrada me kan mi meto no me nka sam nsa ntwensan die me ka metia san na chese me kwa se me kwa kwaji information ne ya afa ma me ebini Manase di o ma me bedi di da mo apia temi amina tija ye kokum me kono ga gacha nsa mini aba uka asa me nkwatoto bomb mi wura kwa bana ne abana uka asa me nkwatoto bomb mi nko jeja ne menwum se ya na etija na eba na fi uguso ana o ma me duties no afi me koma ne kotija mi kwafu bo mi sirembe ha ma ni betena me page so ba keka nsa ma ni tija na me kwa Manase also mfa duties na me a wase we die ne duties sam sama wo die kogum frema me die duties na wo pe wana me wo se mankra ayi wana me wo se Manase wo ye jimifo wajimi ana mse anya saade a anya wo so kra no wo ye full recorder etu wane mse mbia wo beka chem ne bedroom e bia betija no Sana me baka obasa ba challenge me say me fa recording sa me wanya dey emra it was me started from now it taking recordings and come taking recording from me no me no kra na monto and from beginning na and come to the front come down social media come muntum no na me na ma me be di da mo api atam no emra ma me be di da mo api atam no ka tram say me di natam na da mo api abegimi a anase da mo apia busiafo ba what the duties no ani ade abrame no ada mo apia busiafo kwa ma busiafo wa nkomu kokume no abusia ana me kwa Manase wo se wonfa duties na ma me wo se die duties na wo pe die duties ra akwa kasa me na wi a die ni duties na wo pe obi antimi nya o social media yesi ebebo udua eduabo enku wa I want me who say Manase wa ya phone or the mabrabo kotu red danger. Udi mimi kotu danger. Social media diabo nkum nipa. Uni cheni asre baby a obi Manase. Uni cheni asre. What social media e diabo nkum nipa. Kwa asia se nipa no. Me hu se wo honuma na obi akasa na audio no enyina ekura na agrada and I grad and so on the original audio ni nyina ekrano ono kra na de Manase no Manase de adwuma ekrano well ebia na wo ka de asewu ho de no problem but amankra do also me ka kwete no ai owo fu audio no ho audio na wo ho no nye audio kitwa na ono na betumi akirikiri makamu nsem nyina amankra do so audio wi ho no mo a onfa sa audio ne mra eya mempe enimase nkyere ne pese menkumi nya de ye we ne pese menkumi we just me defend amankra do
when yes me defend ya man krado when ha muntie audio when manu ndam mani manu we say ne ndam ameka sabi na de manu nda audio we mu ne say amena ya de review obofo audio ni beto abonte ye begu papa na nimu ase ya no egu andi animu ase no muntie agrada mama nases kanu nke yes atani back to agrada ena me yeno say wanya audio nko anfa nkoma agrada na yehwese sika bi beba ma da kwabena ne abena ya tadia eti sa audio na me ma ne yes onfa nkoma agrada no ena me kache so wo wi a one sending sa ma me ti sa audio na oye koma agrada no wi wo sa send ma me ti na me upload a chere mama ma hunu say me say safa he ma me ni a mo bi ani mati so what you say eti sa audio we ana me ma ne ye koma agrada say ye figures agrada ne baba ne tese agrada ne baba betoto bombo ne tese abeja agrada so audio na gum ne tese de ne konsa wam eja ye de adwuma hwehwe ya ne ati social media ene ye gu a atitrufuo bi hu fi eti ade wa de koma agrada fi no that is every sagrada no so no common sense ka sa kire no ko sandi wa de koma man krado anka man krado so baba so camera ami yesia de man krado ho ahia ko ja agrada audio na gum ama tapane ani police fuo bi ani nkofo bi abefa agrada akogum enti agrada empeni ho asem nti ano no so ansandi audio na anya dai ama aman krado kante sa enka man krado so akasa mo social media nko nyaye Kaman krado baba ba kwa masanya na be so anu wo chambers ya kaman krado audio su bi kura po a mene manase ne ye kura no same kasa me jaguma eni dia man krado na ntimi nso ano for the pressure baba masana na be yiwa fragra movement mo be yiwa frim amai na de we abegina ho na obeyi yese ena me aboa ne kwase na me ya de ese mimi jimi a wu si mimi jimi a amai ba antini ye o se bi ai sabra bi me na so camera ma o na ni o so kwatia ya nsa ma ya ne won so sabra ya man sabra na twakase ne kwatitimba ya fansi ani sudani ni a osojafo mienu ye hu fi me na so camera ma hwe me followers ekuta me no omo do me yankasa me followers am no omo ye adwuma na ya mo me comment ase wo bi bedi di matampempem na no ma reply ne pakro me followers am no omo ye adwuma no same me na me betena ha na me ye video live wa omo timi kirogu ase omo se funche bie phone lines to me ye ndi o matamama wo me followers just omo feel e to the funche movement am chese my life da krokro na omo ho yira wo mo wo want me followers nka ko busa do omo de ye da ache he ma me followers Sha, omo kan tire ho. Me na me mitimi so camera na obi ba camera na omo busa funche calm down ya wase funche bia phone lines no to me ni pakratam. Me a to the funche me no. Me so camera na me ye live na ma frɛ obi say, "Hey, hello, me wa live." Wo pasa wo kasa me nya big da. Mo go back to me old videos amaye nyina. Me nya big da wa light alai. Some me baba dry life na ma frɛ obi mo dia me say opa mo ma me musa say me mia phone life nutum na mo medi aman krado atama na say mo medi kwase we atam mo ba hono nkofo mbe complain sesi ai me nya manu mo me followers na mo do me o mo follow to the funche movement o mo feel me o mo check me stay bia drive yan kadam e to the funche movement ana me say Woso kura wusa ubwa hadi oba di adwuma ne baju yani ya ti adwuma na se adwini bom ha wudi agura step ya de bam wuni tse ni asiri di ma fa mu jimi na ya mo famra ha ka bete ya mo de mi followers o mo de ya ayi da ache hima mo ahwe do mo de ya da ache hima na me ma begina na ma fa phone me say hello yeah. The person has in me wa life, upasa okasa, me wa time. Me followers kana pamato, funche bie phone lines ni to me ni o matem. Biem, funche me sit biem. Funche na me se me ene me ja phone lines atum ti mo afa mo wadi. Na me wie manase adwuma ya me gina ne so ya, wo manase me gina wo so anfie miensa. Me wie wa. Ye besa start ye adwuma dada no. Funche the farm, mo, funche the movement, mo.
Wow! Funcha the movement, waya. Waya. Funcha. Yeah. Funcha. Yeah. Captain Bad na Manasseh. And to kwa nubo wa mo ma bo. Ukra me so camera ma obi mu ye useless mame. Me so camera ma obi Manasseh and to kwa na ma bo. Ma bo star be Manasseh and to kwa na renew. I am the winner. Funte winner Nico. Winner Nico yeah winner. Mr. Kamlama Obi Manasseh, we are useless. You know my level. Say me no, my teacher. Ha wana ba wa baby abadu wo se kojo to. Me forget Manasseh no kra fish na kwakra ya be start ya the old yina na ya no your videos na ya no. Ya kwa kufuado na mahama so. Yes. Ye nyaja omukura by this time. Sent to can me followers aboa obiasa mabo. Obiasa mabo. Enti sa record ni we no na me ne Manasseh adwuma hyehyɛ wura. Ti ye kwasese adwuma magra. Enti ye hyehyɛ adwuma magra da ne be sinna sa ne na grada de reply ne beba de ne na meja. Mabeja audio agu mama wadi abomi. Manasseh jami. Ena sa grada de reply na kwade ya mintimi nkyere. Enti agrada mfa reply na ama ebe sinne wa mfa ama. Ena agrada aso ni na no yenti wakwa na okura ne korem. Wano so mfa audio na ama amankrado because what the audio be ma amankrado a. Anka mai kwa mai betite ama amai ko ne Manasseh bewu. Because we had the amankrado ye na onkwaje sika bia ena me se Manasseh me ni mi kunu Manasseh ye hyehyɛ adwuma de ye de adwuma hyehyɛ na. Eti sa no Manasseh de kwa na numa sem bi kura wa asem se me batum sese ya mankrado agrada so obeto uche se de kwa na wo de branta abetim no waba ubaba sa wo pe beef ubaba enti audio ami metumi ho asi wana me ye no why na wo Ghana ha obetumi agyina de sesi na busa na ade amema ya ma we oye bia ma woda me ni me kunu Manasseh nko a but esika na ba ye de a nkomu betumi agyina agisika na di. Ya masaka audio. Bia na obetindi ni sesi ni bua kasa de amema ye no aye bi di ama wo e wo Ghana da. Because the glass ya boys will me share so mo de obetu wo Ghana ha no na nya de ketoa. Ade asofo ne bo oposo mbe na nya de ketoa. It is a masori abam na obi ntimi nka me da ase. Ana na kra wonfre Manasseh wa ya de nya me hira kra me TV wo bi a ho no mo a. E mo obi nsan magie ni munyam ne credit ne mfa ma na ho se de ya ese wono na okọ record bibi na odi abeto abonten omu kan sema omu ka di omunim na so omu piepia me na se omu so omu wo odiwa memi mo biem min ka biem na di omu no audio so omu wo no omu fasa audio no mra de yehwe so obi say o audio ya memi di aba abonten na me challenges o asema Manasseh kai no aya amankra de audio no bata be kase ye ne ye wane kase na nka katatia free fa jagadu all messenger eye se na sadia wo be jai eto mas ayi no audio no eto ho de na dia grada be konsa wam no o kasi wo be jagum na se dabi me pa chaw yan sate bibi ni yan koma grada ti se agrada be yan na tikate di dia obe yan na ni ade sam no wo ya so dia na ta se ya jagum ni yan na ya dum ya fon ni ya hwede be sie eni e wan yi ani asefo ni abetie bi ni yakọ eni edi ko ye ya aka agrada ameka se ya wono so mpa no asem ti wansan dia ama mankrado na eme se na nse ya na abafa mankrado asum ena nani abre ani ama yi wasum no chenya mbua de ohun nsam kwa na de baba meba beja audio sinagum wai ai beba beja guma ma sa de ohun pa no any panels on fast audio no emra bontina yehwe the beginning of the audio but be audio no one nsem ewom
as omo enjoy the omo to na omo ye na I said the omo na be record bibi na omo dey ba bonchin be different the one na omo ye the omo mutimi kan okure wo mu se ma na si the akura audio na dey ba bonchin na akura na ya da na record be ya ma na se chinifo wanu to see wo sin ase amama wanu ka ma horo ma na se chinifo e dia na record be na ka asema dimi wa Manase ne wa fla no atiefo wa fla no me se mo ne record be o da me ka kira mo wa fla no abena fiza me ne me yere na me ne tini jai me fa oba bia da abena na me enye romance kakra na so dia ne romance ai dia ne romance Manase abena me do na so do me then abena me enye romance kana me se dia romance oba te sami oba kama te sami na me wura me dress na me fa fun yi siwa na me teacher is na de sika sa na de be na me e ma so mo keka kire ma sa mo me nya romance ki wa fun so mo wa kokoduro na me metse me bia nkokwabu ayi mu na me cha nam Kurdistan na me cha nam Labelia na ada ekwatia ne me ebeba be wudra me chemu ofon no so ana wa fra no abena na me enye ne kakra ma me ho nsane me abena ai abaya kama te samia mimi banyina ba wade na afia me be wale na afi mimi wa Ghana na Pakistan fo ade me chema ne me kura busrafo mo ra ai na tada funche me chena edu Kurdistani na tada kura na wasibi me bi twede mu ma no me wanwa adi akokoduro fo me makura ntimi mfia no moso Manase de wadi aduro Manase abe ma chese wo akokoduro wo bibia se yenya romantic hwe me fafo ni simanim sei nana me wura me dress no sa me wura eno na me kuntunu wa ye doggy style na ma bi mu ana se ai ndi ato de funje de me ba ye de ankwase afo awi sumi o se me nya romantic na sa romantic no na tira se me koto na ma be me cha no ho ana se me de fu ni siwa na ma dayaya eno na tiefo me ntia se no na yeye ne sai romance kini yeye ne fu no so yeye ne sai na me bia nkokwabu ayi mu na me cha ene nam Labelia nyasa sasa juma amuti social media no so amudi na nka awrade ankura makomam anhya makono so a na da me de fun yesiwo ne ma bi twani anti sem awrade me de wase awrade wahini antwamu da awrade ankura makomam a obi se de men kan comment no kra na maje credit no wa me ka credit me bo obi di no wa me di na tambi me dai utias kana na be di watam na ho ato sa na ne ye no tias kana ma ba yawo upefe ma utias kana ma ba yawo se ma ka sa ma me time ni na tutu me mo amutimi wo se me adwen mu na tutu me na me di sia na echa ni ente se echa me di be di trasa ako na Manase me de fun yasi ho ne ma bi cheimu da wodo saba fa fun no so be wo ma na Manase se kwa ba kwa na kwatiti sei ene wo ba ye nya romance kriye ye de ya tsena ga na du yiri ma na ti enti afo no pa ba bi fo no ya ni abre etina me ba kwasi bro ni kuro me simi fa bro ni bia no kai Mesime fabro ni bia ye kura mo mema no mkwate ye de ye kwa be kwa akoto ahye wa mo so on the street mu kura ye be dia ho ye ne ye mema ye di be yam ne ye dia ho ne kura me apa de anya dwuma se ye nya romantic une tse ni asre wati
cheni asre manase. Yenye romantic. I just can me be cheni manu asase. Eni echo de funche nene nkase se kwa betu agum. Kwa betu agum. Si yenye romantic uni cheni asre fifi uma anu chisa wansa mampom. Na kwata film. Na ya dia da so wonya cheni na adia kowo. Abua wati penso wa samado. Mimi yenye romantic. Uni cheni asre wale. Wanu na beka wonti asre no. Ude sa so kamera bla. Asiato. Odo ga se wonti me bia me video ma papa bempa. Odo ga se wonti me mama nasi. Ese wonti me ma. Bra ba so life bia ma papa bempa. Na mi kire wonyansa bra. Kwasia. Funje, so mo bua fatumu ni ndidi o matem. Sa man krado woni mbanko na ekọ ntokwa no. Won fere ade kakra. Na me atanskra no huni picture kra na no ho yemi nyan. Be man also ready be ade. O za me katira mo me fancy fo ni bi na drop wo bi ogumu ha o. Wa mo say me fancy fo ni bi say obi pa wo me challenge me wa ha. Muntia ni yesa mo antia. Me fancy ni bi na asem beka chem sam me fancy fo de timi chiro go ase ase de wa beka me no. Me drop ni nipa kro na me fa number nwase no mu ndi nipa kro atem free. Me kwa na me fancy fo ti me request me ntokwa no mo koma me. Eye me kwa de on social media o pia ni wo. Me kwa na me fancy fo ti me chiro go ase. O mo se telefone che de wa beka no. Fa number ni to ase ni enfra ni na tamma me. Eye me kwa obia ni wo. Ani obia send audio na ba no. Ma metia ma wo se ma yakọ obi. Wo se ma send audio bi. Muntie me fans ba akọ no. Funje, so mo bua fatumu ni ndidi o matem. Sa man krado woni mbanko na ekọ ntokwa no. Ha, wani atwate. Hey. Me say ha. Woni a feel wani ate. Tasa me fans fo no omo do me. E telefone ta na me ni ho mu ni ho. One in town obi an me say and trust them bianca dem. And trust them bianca dem. If you nyambo atena ko ye be start your politics no, ye dwuma na na ye no me fans. If you atena ko ye be ginam gidi nti mun kaka obi aso telefone che. Ma be gina papa bo so be mpanto kwanim. Ma kwama no, manasa dwane. Captain Bat na maje. Marini ewa he red battle na wa he menjem fa momensa. Maje 3 days 4 days ni on fa audio bi antu maba mienu ni nyina wa ama. Ubedi di na bra wa tamo so amasa ba respond because na bra wo ye innocent won komo ayo entokwa na me ni wu kunim. Wo ba kasa na kya me wan kan jam sana na bra na be kai wo say wa won fa legation awaye. Wa won fa legation awaye na wonim sa damu apia ho nsam no eye no kore wan kasa na bra woni okurumu wa fufuo na muni. Na munya ma na so kwasa na sama no ntokwa na yabo no mu obi asoso ne so biem. Ifri wa kira ko ye be gina kufu ado so gidi. Face the country the baby. Wan asama me fans for no mo de bae. Bebre odious bebre wa ha me mo ciao no mo de aba ye mo dom yo kai. Adura bi anka de. Hey. Sa me ka kira mo. Ni se me bia audio ni tuma, me bia phone lines ni tuma. Mo be twane. Share. Na wa to da funcha wo ni mo ba ma chiri dom. Adura bi anka de. Umu kwa jeja life no so na mo ne nkofo so se woni nipa ba trefla mo se mu won nkofo mo kasa ma wo na me mema kwa nka ba di mu atam mema nka ma no kwa de me se nka me fo ma ne kwa mema mini aba me bro London was a tada funti kata that ma sa wo si egu na num kwa na te se na nim hey ma mo me ya ma me mie fo lines me ntum mo me di mu atam kwa ma mo fo mo ni abusia fro achina kwa ya be start ya juma dada ano. Face the country ni yebe sasia eti uba no asale nkana no aka kire wado fose free and ekoto the funche was ebe start na dwuma dada no yebe blast ni ye die jabe gum
ni yak srampanifo ne say me e to de funche na mete ya no obi ntim medidi me maame ato obi ntim medidi me papa atam because nya Ghana sika na hwe me maame nya Ghana sika na hwe me papa but akufu ado de Ghana sika na feeding lights already full player Ghana sika ne maba kwa brochire school ama brochire president etua ne maka nyina na Ghana sika onu musu Ghana sika na sifuo nyina ye ne yesi ne kurom chebi nyina free wifi me se watna me ba de me ye no ha ayi chama untumi wo dio bia da ka sa wo di matam ananya chama untumi na abro anya di onu ko twabia na we de me be fa mu kaka busuafo amunya abota me de be fa mu kaka abro anya na onu ko no monsa na onu betena onu kro pese ye be hwe no anya de obetire gold no ba kono na no tusi na no tumu na obetena wa na wa tie so se che de funchi kwasia no video bia be dia wo fa ya me pa anya ize enya wa bomidini yesu obabi di trade funche na wuji matam abranye wachina me ba jimedi abranye wachina oku afu kamera na maka church ni jona sese wa fa na memra enye mozramfo so me di obi anim se yenuanom ntafo de menu omo agoro yes yenuanom se kufu ado ye tight pay ni ye bibia akọ no nti ono ne na ye no na ntafo de ma ne fa na asem nko omo so yenuanom mozramfo de twene tina wo so me ba menya akasa kire na ensamba akomienu bu anu ma me de agu akwam etu audio so no memfa ba ko bia na odidi amankra do atam no memfa ntum ne yempon etu audio na me bo na afi de mate ase yes audio we na me ne ma na se ye ya me di agene ma no so wonfa nkoma agrada hwe no wa me di agrada atam wonfa nkoma agrada ti za agrada aba no be ya tete ya na tira se ya sanu niema yede agu etiefo eto da funche be de mi program mi baba wie ya information bi ababa bi aso na san de ababa damo se information bi aso amade a ene na ya dwuma dada na ye ne politics sam no minyae sam ma sam bo se dwuma no mintimi nyae because mo do me na me so me do mo no kwaridie mu ma sam bo se owo mo nkom o me ni mo ana be ya dwuma no politics ni de minyae but obi be ka Tracy Buache na mijiga eya amoma me kwan because Tracy Buache wo ye mani wa krotra wisia me do no mi sister prakopa no ese me de da mo apia so abeka ho o mo kingdom na ye mi telefone che me na me da no Samatias, enti obi be ka Tracy Buache na me speedi woni pa cross so a eno nkyere se madwuma ne medai mesra mo ani die kwaso aya munya me obotre me followers no na se me wo se obi adebo me die nyina wa se se me disappoint no se me ka se me ni mo ba ya adwuma akosi wo wudam na afi e ba ne se na matani kodi bi fochi minyae sane ya munyina mo do me no sa na munyina no mutimi so camera si monim ebe kasa eno obi bedi matam anka sa na me ya amamo eti mesramo si obi be ka me dofo bi next ejinjam spirit na me ni pa chronic confessia me pa mo chaw aya mama ntenkese madwuma na me ye ne medjai mintimi njai se ne tie bia ne mesa ba back to my fans. I love you all. Me domo nyina me domo mon koso and keep watching to Evelyn Funche the baby our Facebook and YouTube. Eti me kaimo ready free promotion am de mamo free advert yen so ma me so ready me di betum eye nua ba Tracy Buache is hot seat ne ba konofo awurade de na domo no nsraba isi akora isi awurade ne be da santema yen nsraba no efi se adana ebeka be na watwumie no amakora na nya ne birthday no ebedi na woda no ye di sa kopem sa akora na woda time no ye dey eduye ye di birthday na wie so ye se ye birthday big asalitu atwato etimi nua Tracy Buache to ne sa fra hiafo ma amudidi amuni nkaye Tracy Buache wo to ne sa fra hiafo bi mate sa manase amudidi amuni nkaye mudidi ana mode mo no twitwirifo wato ne sa fra mo sa mo mmera na mo medidi na mo nyije ne ma nhya mo ho na mo sa nkodi na mo di wi a mo wi a mo sa be dinatam
eti ye nua ba Tracy Buache ne ba na woda no wadia bo so me miensa ne woda so di adai ye nua ba Tracy debio Tracy Buache debie damwa pia debie so wa debie Tracy Buache debie eti ye nua ba Tracy Buache wasi ahiafo mmabi te se Manase mudidi wi na mode manu atuturi fom why big donation eti mu nyina mo nkwa nkna ya bontenso so tuo mu amonkwa na mo bakwa no na tu aboba na twenewa etuo ne twenewa na tu aboba na so da tumbaji mu so tuo mu deso bia nim ne no according to Manase eti atiafo ya tete abeti ada be chano do akramo mama bye me domo I love you all bye funje me ajuro miti gra me